So hi guys, ang video na to karon kay mag-andam ta kay manglakaw mi mag-celebrate mi sa birthday nako 41 na akong edad. Abay kagulang na gyud taon ano. Dali ra kaayong panahon ba. So mga tumi og South Coast book akong bana og duha ka night sa cabin. Kay mangisda mi mahilig mig pangisda. So maon ni ang amon. Wala na ilabot kay ako na sanina. So mag-load naman ta. You gonna load, Bob? Akong anak. Anak-nak. What are you doing there? Hindi na siya ganahag video. So, mag-load ta mga. Kaya, nakakitang guluhaton. Ay, ginoo. So, pay. Dalon mo nun. Ay, akong kabugat. Ang pagkaon, oh. So, tasakyan na. Mag-load ta. Itang dalon mo nun, Pinda doon. What's that package, Bob? Oh, okay. Ay, naku. Init man kayrong adlaw. So, natumig dagat. Maligot ang dagat. Anim sa mutag kapagtong. Ay, kaya. So diara mong kuan kani pero mangisda nami. Basta mangisda nami kana gid among dalon. Is it open, Bob? Let's try. Ay, oh, it's closed. So kami mahilig gid mig pangisda. Mao man na among ka-enjoyan. Mangisda-isda ana, crabbing, pasayan, mga pasayan. So mao lang among enjoyment. Mao man among kalipay. Ako sa di. Lami magug kayo gaano ng presko nga isda gud. Ngarang nawi. Pero na lang tanong ako sa brother ko. Para akong bana siya na lang usa. Magdo na ta kanaligo na akong bana, ready na siya mulakaw. Siya may mag-drive at di man ko mag-drive ani kay. Dako ra kay na ako bana. Tawon. Ano yung 14 na taon. So na mga isdaan na to dire. Hala oh. I pass me, Bob, and I chuck it inside. So mao ni among gamay nga motorhome camping van. Very hot, Bob. Very hot. So only us, we just chuck it everywhere. Naman tay kuan kanang punduhanan ani nga balay. Kanang gamay nga balay bitaw nga murag payag. Muna ako daan. So okay kayo ni kay mana lang makalaag tag panagsa kay gasige ra tag work hard ani mulaan sa tag panagsa ba kanang panagsa nga kanang lingaw tang tibok pamilya mga lingaw kay bibi ako ganahag syudad kay dahang kay tawo. So ganahan ko kaning maybe leave it open ba because it's hot. Ganahan ta ganang ay it's not open kanang mga nature ba ganahan ko nature mas di ko ganahan syudad kaysa bukid ko ganahan. Leave it open. Init. Magkanto sa tabsig natay kulangan na ni. Bye, Mereng. Yeah, kagidala man ni namo sa gawas. Ganahan man kay ni sila sa gawas ang tanawang tiil. Oh my God, hugaw ka ayo ba? Oh my God, need to ligo. You need to ligo, huh? Need to ligo. Gwapa ka ni. Oh my God, look at that, yung gawa. Asa na Charlie? Hi, Charles. Madto na mi. Wala mi diri duha kagabi ha. Matulog ka sa akong igsuon. You sleep with my sister, ha? You can wait in her room.
Ngihir ba na siya? Ja, what's that? Spiderweb on her tail. Oh, kaluis iri murag marsulog on. Ew. What? You know? You're going now. Carlos na sa gawas. Si Carlo na dira sa dog box sa gawas. Dira. Carlo! We're going. Come! He doesn't care. Carlo! Oh, you're there! Cute ka ayo. We're going now. Bye-bye, Carlo boy. Oh, my son. Isi na punis kong mana. Pidiri. Ay, ginoo. Saya. Ano ko ako. Kung naman yung ayo, yung gimungkag. Ang puro malarga na ganitan. Usap po niya. Tagbatag ko. Diri. Lagi ko ganahag misi. Gusto ko tidy. Muna iyang kwart. Muna iyang bed sa akong bana. Lima ni ako. Tagsag bed. Nadahang ulan. Mga to na tayo. Bye, Carlo! Bye, Smokey and Chop. Oh, you bye, boy. Good boy. Love you, girl. Kiss. Kiss, baby boy. Continue na ni nato ugma. To sa ni i-make sure malak pa ning balay kay. Akong isuon nila ag. Nagkasal yung room. Hindi na tayo. Kala to kay hinupadala ni Pilipinas. Kana tanan sa nina. Pero okay raman dira di man tayo di raman. So okay na to ni on ang off ang light. Ay my goodness. O patay nabili na. Tingali halo. Nabili akong Digini mo. Lagi. Inapitawal nga bas. Yun maramin. Let's go. Agay. Tana. Turn off the light. Yeah, let's go. Bye, Mereng. Kabang. You don't need that glasses? No, I grabbed this shit. Bring that, Bob. I bring this 2 bottle of water. You don't need this, right? Got that in. Rubbish. Nagadali ta. Recycle mo ta na. Can't feed it those. Okay, ta na. Close the door. Not taking bullet. No. You don't have anything there. Much is at home. We've got to go to the shops before we leave for summertime. Yeah, I need to go to Asian shop. Buy some stuff. Coffee. Yeah, you want your coffee? We can buy it. Laklak na tanan. Continue na lang ni Unya. Guys, kay mga to. Beard. Mga to pa dami sa Asian shop. Palit og kuan mga pagkaon niya. Magbayad ta sa atong utang sa Pilipinas. Pamahuman ang kita. So mapadala ta para bayad kay hapit naman mahuman. Agwantahon sa ni. Mahala continue ra ta unya. So naghulat pa mi kumanamig shopping sa Asian shop. Palit ko kanang mga kinanglanon lang ba niya. Palit ko karni para lutuon dito. Lamb chops, yung dumplings para pamahaw. Yeah, karon ang akong anak ni palit o bread roll sa may Scully's Bakery lang kaso lang. O lami ni asa How long naman. does it take? Well, you have to wait and be patient. It's too many people, very busy, you know. Finish siya kada kan man kayo lami man siya. Angayan siya sa kalo na kung may gasutan na ganina niya. Masangayan man siya kay sa kuha. What? That's so funny. Marami din sa ban ka init. Akong anak na ato dito. Gahulat.
Gikapoy ko ko dali ang kapoy nanambok naman ko ko ang dali kong kapoy. Init kay nang galakaw o kanang naway hanggawa na yung gibit-bit na kanang mga pagkaon. Palit siya duha ka bread roll to siya duha ang ni-order niya usa sa akong bana usa sa akong anak. Lami man siya kay kanang murag litson bitaw nga baboy nga gibutang sa pan. Yan tangan og salad. Lami siya. Tanaw na to ni. What? Hello. Katuo ka gwapo ka. How are you Gulang naman today? ka oy. How are you today? Are you good today? Gulang nga taon. Dugay na biya ming That's kasal. nice. 20. Mag-20 na may karong October taon. Mag-20 ka We're going to tuig. go fishing, girl. We're going to catch some long, big fish. Diba, we're 20 years on October, huh? 20 years? You don't Yeah. get that for murder. You get off I've been after put up with 16 you years. for 20 years on October. Oh, what about me putting up with you? You Utot. see my hair? Sig pangutot kada gabi. That's Puro because na of siya her. gray hair. Gamay pa man ako gray hair. Panagsar. I'm grateful I've still got hair, but most men go bald after putting up with a woman like her. Ang ganahan man na siyang mangisda. So, ang ganahan man po pag mangisda na siya kay makakuha. Yeah, mag-pruning man say, mag-crab. Morning, catch the Ngayon fish. tangka. This could be good if we can get mud crab tonight. Or Did you bring the stocking? We just use our old socks. And that's not good. We just look in there You can put anyway. it in Maybe an old we bag. just walk You got over an old there. bag or something in a rope. Ay na hungry. Daghang kay kung gikaon na tinula ay. Hurot na kung kaon ang tinula nga isda nga kuha namo atong nangisda mi atong sabado mating ito. Nangisda mi atong sabado niya. Hurot akong tula gahapon ang ulo yan napay sobra ang usa ko kabuok ni isda gilungan akong tula. Daghan pang bilin. Hurot na ako kay nainit na, madaot naman nainit na yan. Ibutang pa sa freezer. So ako na lang gihurot kay sayang. Daghan kayong meat ang ulo, lami ako sugan ako eh. So mauna ni ang pork. Ito kay Bob. Come, bub. Here you go. Ooh, yummy kita sa pork. Nara oh. Lami kaayo ni siya ay na crackling. You want some? Later, Bob. Enjoy your food, Bob. I'm full. Chili, Mom. Don't worry, I eat your that na. Full, Bob. I eat a lot. Your one is salad. This pork in there as well? I don't know what to do. Maybe same thing. And then napoy ko ang bread. Kauni mo ning bread, Bob? Did you eat little bread? Kauni mo yun. Amo-amaw ba? Yeah, give it to me. Amo-amaw man ni siya, oy. Kaon niya, kay gigutom na tingali to pag hinula, tagi kaon niyang tumoy. Hello, is kong anak. Dako man day kaayo. Oh, grabe ka taasa. Ayun. You have pork or only salad? They put chicken on it, but I asked for salad. Okay. You know, work over there is kids. Bob, yummy? Oh, you're not eating yet. Red roll. Yummy, that's good. The bread roll looks yummy. Gutom na siya. Wala siya ka ng kukong gutom. It's hungry. Mura kita man tanan tingali sa puton kung gutom. Yummy ba? Yummy daw. Lamig lagi ni siya kaso lang wala kong gutom. Busog kay kusisda. Hindi na ma-continue taong. Nindot kayo ang view diri sa mag-drive o nawa. Nindot kaayo. Oh, Country mura siya og kanang New Zealand. Nindot kayo. I belong down the car. This place called home. Oh, nawa di ba na ay river dira na ganit waterfalls dira kaso lang di kay makita. No, gamay ra kay tubig ang agas. Oh, dagat, nindot yung dagat. Oh.
Pacific Ocean, Wow. blue sea. Oh, napay lain oh nga kanang views. Nindot yun napay dagat ito. Oh, nindot ka diri ay. Blue Green, mura siya kanang New Zealand. Inakadto na ba New Zealand nindot kayo. Blue wine. Karinggong ang tawag. Like the deep Ay, ba, puro siya blue green. sea. Nindot kayo. Nanago ang mga baka na bukan man ni siya diri farm area. Padong nasa Naura. Diri ang mong ganahan nga kanang view kay nindot kay siya bitaw. Kangaroo Park. Kangaroo Valley. You idiot. That's the kangaroo park, and the valley is down the road. Many Yan nindot kay diri ay. Ikaw kangaroo ka. Kangaroo ka. Nindot kayo green. Muna akong ganahan nga mga views drive green og dagat. Oh, green nga sakyanan. Naanami diri. Mapay pag-abot na mo diri mag-check-in sa mi sa Hidden Creek. Ano naman to? Asa na tong sign dara? Nara oh. Jervis Bay Cabins and Camping. Mao ni di siya. Asa naman tong peacock naman ni diri peacock. Nara oh, Hidden Creek na ilang sign oh. Nindot ba ya? Hi, Bob. Said hi, Bob. Hi, Mom. Hala, Bob, they got birds in there. Hello. See, they look, oh, a little peacock. Oh, wow. See? No, So, baby peacock. it look like, oh my God, look at that. Oh my God, the baby and is the mother there? Oh, the mother's there. It looks like there's, The mom. oh my gosh. They all the baby peacock. chicken. And the manok. What the heck? Tunay haon, Bob, tulahon. Huh? Wow, the baby peacock, Bob, so cute. So many. Wow. They have babies, Mom, since we've We go inside and look. Yeah, I know. But that's not the biggest one. They're not even scared of them. Oh my God. This a lot. Yeah, I know because the big one before like to show off. Yeah, that's the dad. Yeah, the dad. Oh, they're hiding underneath That's the the tree. Wow. And there's a white bird, chicken underneath the tree. Yeah. Yeah, it's nice, huh? The mother over there taking care of the kids. That is so cute. Maybe, I think there's a white peacock in here as well before. White and a blue. Green. Open the gate. So, mauna ni among code. Dayon, nanami. Number diri sa cabin. Nana po yawi. Mauni bago na mong balay. Dua kagabi ira. Sa may tawag ani Hidden Creek campsite. So cabin among stayhan. So exciting. Oh, that's nice. Oh, it's Number cute. 13, is Bob. it? I hope so. Di kangaroo, Bob. Hala, Said the kangaroo. first blue one. Hala, Bob, here in the front. Hello, kangaroo. Be careful. Kangaroo. Wow, they're so cute. So naabot nami diri sa harapan sa amuang cabin. So excited na tamo tan-aw ani.